उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, जब तक दम में दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, जब तक दम में दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, समस्त तारीफ ও প্রশংসা গুণগান মহান রব্বুল আলামিন ওয়াহদাহু লা শরীকের জন্য, যে আল্লাহ ব্যতীত কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়, যে আল্লাহ ব্যতীত কেউ সেজদা পাওয়ার যোগ্য নয়, যে মহান রব্বুল আলামিনের জাত ও সিফাতে কোন রকমের কোন শরীক বা অংশীদার নাই। বাবু চলো চাচা যান, এখান থেকে যখন মাদ্রাসায় যাবে যত মালা দেওয়ার আছে দিয়ে দিবে, এখানে কেউ আসবে না, সামনে কেউ আসবে না বেটা, ঠিক আছে? সে মহান রব্বুল আলামিন যিনি আপনাকে আমাকে কুল কায়নাতকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার সৃষ্টির মধ্যে মানব জাতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ আশরাফুল মাখলুকাত বানিয়েছেন।